नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खुनामी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। हुकूमत पेपर लीक के खिलाफ तलबा की आवाज़ को दबा रही है। राहुल गांधी का इल्ज़ाम, कहा तलबा के हुकूक की लड़ाई में हम साथ खड़े हैं। बिहार में बीपीएससी के तहत एक एक पोस्ट के लिए 30 लाख से 1.5 करोड़ तक की रिश्वत ली गई। प्रशांत किशोर का इल्ज़ाम, आधे से ज़्यादा पोस्ट अंदर ही फिल कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अजमेर शरीफ को चादर रवाना करने की रिवायत बरकरार रखी। अब के बरस भी रवाना की गई चादर अजमेर शरीफ को। इलेक्शन से ऐन क़बल नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म ने किया 4,300 करोड़ के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह। गरीबों को मकानात की चाबियां भी हवाले की। मध्य प्रदेश में यूनियन कार्बाइड के कचरे की निकासी पर हंगामा, 2 अफराद की खुदसूसी की कोशिश, पुलिस का लाठीचार्ज। नहीं सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। कांग्रेस के साबिक़ सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत पेपर लीक करवा के तलबा के मुस्तकबिल के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है और जब तलबा इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ एहतजाज करें तो उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि पहले बिहार में मुकाबला जाती इम्तिहानात देने वाले तलबा की आवाज़ दबाने का काम हुआ और अब मध्य प्रदेश में पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले तलबा को जेल में डाल दिया गया है। इन्होंने कहा कि बीजेपी ये एक की तरह हिंदुस्तान के नौजवानों का अंगूठा काट रही है और इनके मुस्तकबिल को तबाह कर रही है। सरकारी भर्तियों में नाकामी बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। सबसे पहले तो भर्ती नहीं होती, अगर भर्ती होती है तो इम्तिहानात नहीं होते, इम्तिहानात होते हैं तो पेपर लीक हो जाता है और जब नौजवान इंसाफ का मुतालबा करते हैं तो उनकी आवाज़ को बेदर्दी से दबा दिया जाता है। इन्होंने कहा तलबा के हुकूक़ की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। बीजेपी को मुल्क के नौजवानों की हक़ की आवाज़ किसी कीमत पर भी दबाने नहीं देंगे। उधर पटना में बीपीएससी के इम्तिहानात के दोबारा इनेकाद को लेकर तलबा का एहतजाज मुसलसल जारी है और प्रशांत किशोर भी तलबा के साथ बैठे हुए हैं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आधे से ज़्यादा पोस्टों पर अंदर से भर्ती हो चुकी है और एक एक पोस्ट के लिए 30 लाख से 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत ली जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर एक चादर दरगाह अजमेर शरीफ के लिए रवाना कर दी। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर और अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने इस बात की इत्तला एक पोस्ट पर शेयर करते हुए दी। किरण रिजिजू ने लिखा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह पर अपनी तरफ से पेश की जाने वाली चादर रवाना कर दी है। ये इक़दाम हिंदुस्तान की रूहानी विरासत और हमआहंगी के पैगाम के तईं उनके गहरे एहतराम को ज़ाहिर करता है। सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि ये क़दीम रिवायत है। 1947 में मुल्क की आज़ादी के बाद से हर वज़ीर-ए-आज़म ने इस उर्स में चादर पेश की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 2014 में इक़्तिदार में आने के बाद इस रिवायत को बरकरार रखा है। इन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पिछले 10 सालों में इस रिवायत को न सिर्फ जारी रखा है बल्कि पूरे अक़ीदत और एहतराम के साथ निभाया भी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज 3 जनवरी को दिल्ली में 4,300 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। इन मंसूबों में अशोक विहार में गरीबों के लिए 1,675 मकानात शामिल हैं जिनकी चाबियां आज उनके हवाले कर दी गईं। वज़ीर-ए-आज़म ने नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, सरोजनी नगर में सरकारी मुलाजिमीन के लिए टाइप 2 क्वार्टर्स और द्वारका में सीबीएसई के इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने गरीबों को मकानात फराहम करते हुए कहा, ये मकान सिर्फ एक छत नहीं बल्कि इज़्ज़त नफ्स और नए ख्वाबों की अलामत है। इस मौके पर इन्होंने अशोक विहार में मकानात का मुआयना भी किया और तलबा से गुफ्तगू की। माहिरीन का कहना है कि इंतख़ाबात से क़बल ऐलानात और तरक्याती मंसूबों के ज़रिए आवाम को माइल करने का चलन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में ये ऐलानात भी इसी हिकमत अमली का एक हिस्सा समझे जा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में मालदीव के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला खलील के साथ बाहमी उमूर पर बातचीत की। वफूद की शक्ल में होने वाली इस मुलाकात में बाहमी तिजारती और दीगर उमूर पर बातचीत की गई। मध्य प्रदेश के ज़िले धार के सनती इलाके पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को नज़रातिश करने के खिलाफ शदीद एहतजाज जारी है। जुम्मे के रोज़ इलाके में मुकम्मल बंद का एहतमाम किया गया जिसको शहरियों की मुकम्मल हिमायत हासिल रही। मुजाहिरीन ने मुकामी चौराहों पर सड़कें ब्लॉक करने की कोशिश की जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और सूरत-ए-हाल पर काबू पा लिया। 2 मुजाहिरीन ने खुद पर पेट्रोल डालकर खुदकुशी की कोशिश की जिन्हें फौरी तौर पर इंदौर के अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि जहरीले कचरे को इलाके में ठिकाने लगाने से माहौलियात और इंसानी सेहत को संगीन खतरात लाक हैं। दूसरी तरफ हुकूमती एहलकारों ने दावा किया है कि कचरे को महफूज तरीके से तल्फ किया जा रहा है और किसी किस्म के नुकसान का अंदेशा नहीं है।
سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی یاد میں ان کی رہائش گاہ پر اکھنڈ پاٹ کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں کانگریس اور ملکارجن کھڑگے اور پارلیمانی پارٹی کے لیڈر سونیا گاندھی سمیت کئی سرکردہ لوگوں نے شرکت کی اور ڈاکٹر منموہن سنگھ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ڈاکٹر سنگھ کی رہائش گاہ پر منعقدہ اس پروگرام میں مسٹر کھڑگے، محترمہ گاندھی کے علاوہ سابق نائب صدر حامد انصاری سمیت کئی سرکردہ لیڈروں نے شرکت کی۔ ڈاکٹر سنگھ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کانگریس پارٹی نے کہا کہ ان کی یادیں ہمیشہ ہر ایک کے دل میں رہیں گی اور ان کی سادگی اور نظریات ہمیشہ ہمیں متاثر کرتے رہیں گے۔ واضح ہے کہ ڈاکٹر سنگھ کا انتقال گزشتہ ماہ 26 دسمبر کو ہوا تھا اور ان کی آخری رسومات 28 دسمبر کو نیگمبوت گھاٹ میں ادا کی گئی تھی۔ وزیر اعظم عمر عبداللہ نے پہلگام میں سرمائی کارنیوال کا افتتاح کیا۔ انہوں نے اس کارنیوال کو جموں کشمیر میں سیاحت کو فروغ دینے میں ایک اہم قدم قرار دیا۔ اس عظیم الشان تقریب میں خطے کی قدرتی خوبصورتی اور ثقافتی رونق کی نمائش کی گئی۔ اس موقع پر ڈپٹی سی ایم سریندر کمار چودھری، سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ، وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی اور ایم ایل اے پہلگام الطاف احمد وانی سمیت معززین نے شرکت کی۔ کارنیول میں روایتی ثقافتی پرفارمنس، سرمائی کھیلوں کی سرگرمیاں، کشمیری کھانوں کی پیشکش کرنے والے کھانے کے سٹالز اور دستکاری کی نمائش شامل ہیں۔ عمر عبداللہ کا کہنا تھا کہ خطے کی سیاحت کی صنعت میں اس طرح کے کارنیوال اہم رول ادا کرتے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق کو ایک اہم قانونی جھٹکا اس وقت لگا جب الہ آباد ہائی کورٹ نے ان کے خلاف درج FIR کو منسوخ کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ یہ درخواست 24 نومبر کو سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ کے خلاف شاہی جامع مسجد میں سروے کے دوران ہونے والے فسادات کے حوالے سے دائر کی گئی تھی۔ مذکورہ واقعہ 24 نومبر کو اتر پردیش کے شہر سنبھل میں پیش آیا تھا، جب مسجد کے سروے کے دوران فسادات بھڑک اٹھے تھے۔ پولیس نے ضیاء الرحمان برق کو کلیدی ملزم کے طور پر پیش کیا تھا۔ پولیس نے برق کے خلاف مختلف سنگین الزامات عائد کیے تھے اور FIR درج کی تھی۔ اس کے بعد ضیاء الرحمان برق نے ہائی کورٹ میں FIR کو منسوخ کرنے کی درخواست دائر کی تھی، تاہم ہائی کورٹ نے ان کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے پولیس کی تحقیقات جاری رکھنے کا حکم دیا۔ سال کا تیسرا دن دہلی اور شمالی ہندوستان کے دیگر حصوں میں شدید کہر کے ساتھ شروع ہوا۔ آج دہلی میں سیزن کا سب سے زیادہ کہر دیکھا گیا، جس سے سڑکوں، درختوں اور دیگر مناظر کا نظارہ ممکن نہیں رہا۔ ہائی ویز پر کہر کی شدت زیادہ رہی، جبکہ رہائشی علاقوں میں کہر نسبتاً کم ہے۔ کہر کی وجہ سے ٹرینوں کی رفتار کم ہو گئی ہے اور فلائٹس بھی ممکنہ اثرات کا خدشہ ہے۔ دہلی ایئرپورٹ کے مطابق اگرچہ ویزیبلٹی بہت کم ہے، لیکن فلائٹس اپنے شیڈول کے مطابق چل رہی ہیں، تاہم مسافروں کو اپنے فلائٹ کے بارے میں ایئر لائن سے رابطہ رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور نظر۔ حکومت پیپر لیک کے خلاف طلباء کی آواز کو دبا رہی ہے، راہل گاندھی کا الزام، کہا طلباء کے حقوق کی لڑائی میں ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ بہار میں BPSC کے تحت ایک پوسٹ کے لیے 30 لاکھ سے 1.5 کروڑ تک کی رشوت لی گئی۔ پرشانت کشور کا الزام، آدھے سے زیادہ پوسٹ اندر ہی فل کر دیے گئے۔ وزیر اعظم مودی نے اجمیر شریف کو چادر روانہ کرنے کی روایت برقرار رکھی، اب کے برس بھی روانہ کی گئی چادر اجمیر شریف کو۔ الیکشن سے قبل نئی دہلی میں وزیر اعظم نے کیا 4300 کروڑ کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح، غریبوں کو مکانات کی چابیاں بھی حوالے کی۔ مدھیہ پردیش میں یونین کاربائڈ کے کچرے کی نکاسی پر ہنگامہ، 2 افراد کی خودسوزی کی کوشش، پولیس کا لاٹھی چارج۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی قومی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔